bumi kita. Dipenuhi pokok yang penuh kehijauan, yang cantik sehingga ke lautan biru yang indah. Lihat ke langit, pandang ke tanah, lihatlah di sekeliling lanskap. Kita akan tahu planet bumi kita sebenarnya dipenuhi spektrum warna yang sangat menarik. Luangkan diri sebentar, meletakkan segala ketakutan di belakang. Untuk sementara waktu, nikmatilah pemandangan, keindahan di sekitar, berikan ketenangan pikiran. Kilauan emas cahaya mentari menyambut setiap hari, hilangkan sepi. Kedamaian masuk ke dalam hati, fajar pagi sudah menanti hari. Belayan lembut sang angin menerpa tubuh, bergerak halus dengan nada yang bagus. Goyangkan semangat perubahan, gerakan setiap roda kehidupan. Langit berseri-seri, kupu-kupu sibuk menari-nari. Bersamaan dengan burung awali pagi, semangat harus termotivasi. Luangkan waktu sejenak dalam diam, melihat indahnya pemandangan alam. Rasakan setiap nada-nada kehidupan. Indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Namun, keindahan itu semuanya sudah kian menghilang. Bumi kita dilanda bencana. Terasa pahitnya cekaman yang telah melebur bersama lara. Aku adalah bumi, hidupku amat sengsara. Manusia-manusia menghancurkanku. Betapa sedihnya aku. Akulah bumi, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, mengharap manusia-manusia melakukan secerah perubahan. Tapi demi impian, manusia-manusia tidak mau berhenti. Terlalu sempurna untuk dimasukkan dalam hati manusia yang tidak bertanggung jawab. Hingga aku tertatih, terluka dan tersakiti. Akulah bumi, isiku memang sudah hancur. Hati-hati manusia, pertahankanlah lapisan atmosferaku. Matahari tersenyum untuk memulai awal kehidupan. Ia memancarkan sinarnya, membangunkan seluruh makhluk yang hidup. Luapan cahaya mengusir embun pagi, membawa kedamaian dalam pagi yang nyata. Bumi pun disapa oleh matahari, memulai aktiviti mereka. Berdua menjanjikan kehidupan pada kita. Matahari selalu menepati janji, menghilang bergantikan bulan, dan keesokan harinya ia akan datang selalu tepat, tidak pernah ingkar. Bumi berputar, mengalami rotasi dan revolusi. Adanya siang malam dan pergantian musim, semuanya sudah diatur dengan baik. Saling berkesinambungan membuat kehidupan di dunia ini. Namun, sekarang bumi tidak lagi hijau. Para manusia tamak mengubahmu menjadi lautan api dengan pembakaran hutan di mana-mana. Bumi tidak lagi tersenyum melihat manusia berbondong-bondong melukainya.
ketika bahan peledak mereka sebar di laut, menghabisi sebahagian besar kehidupan di bawah laut. Bumi kecewa. Manusia tamak mendirikan pabrik, padahal polutan yang dihasilkan itu mencemari udara. Bumi berteriak saat kapasiti manusia melebihi daya tampungnya. Bumi tidak lagi ramah, tidak menjanjikan kehidupan seaman dahulu. Lapisan ozon semakin menipis, membuat sesak udara dan matahari menjadi sepanas api neraka. Bumi merintih. Ia menangis. Tak mendengar memang, tapi terasa. Tak terlihat memang, tapi teraba. Teriakan bumi memang tidak memekakkan telinga. Tapi semakin bumi merintih, kita terus dipaksa untuk berfikir, kemanakah lagi kita harus berteduh? Aku ingin menyerap hangatnya mentari, menghirupkan oksigen yang murni, bermain air biru di laut lepas. Bukan merasakan panasnya mentari, menghirup udara kotor yang menyakitkan dada, terpaku kerana laut sudah tidak lagi biru. Semuanya hilang, rosak, lenyap. Dan aku terus berlari dan bertanya, apakah mereka sanggup melukaimu, membuatmu menangis, hanya kerana wang ringgit dan kekayaan semata. Saya Muhammad Syafiq bin Ramlin, Wakil Ketua kumpulan ini. #Save Our Earth. Selamatkan bumi kita. Hello, I'm Madeline Safi Benedict, and do you guys know that the greenhouse gas emissions are rising? The groundwater is getting scarce. The air in our cities are getting more dangerous. The forests and natural habitats are being destroyed. The plastic in our oceans is really out of control. So what are you waiting for? Let's change and be a better community, and together we save our beloved Mother Earth. #Save the Earth. Our Earth is our home. People around the world should understand the need of a greener and cleaner planet. We all need to fulfill our responsibilities and make ample efforts to our Mother Earth from planet harming. So, let's work together and save our Earth. Hai, nama saya Izzatul Yasmin binti Safri, nomor metrik 1911010141. Bagi saya, kita mestilah menjauhkan bumi kita daripada sampah sarap kerana ia akan memudaratkan kesihatan kita pada masa akan datang. So, marilah kita bersama-sama sayangi dan menjaga bumi kita dengan sebaik mungkin and save our earth together. Sekian, terima kasih. Hi, my name is Luna Bella Anna David. As you know, people nowadays do a lot of activities that could cause global warming, such as deforestation and open burning. So, there are ways to prevent this from happening, such as recycle. Recycle can reduce garbage by reusing plastic bags, bottles, papers, or glass. And other than that, humans should stop open burning. So, please save our earth. The environment is where we all meet, where all have a mutual interest. It is the one thing all of us share. So, we need to protect our earth. Here's 10 simple things that we can do to protect our earth. Reuse, reduce and recycle, volunteer, educate, conserve water, choose sustainable, shop wisely, use long-lasting light bulbs, plant a tree, don't send chemicals into our waterways, and last but not least, bike more. Now, I urge you to save our earth. Earth is what we have. When we honor the earth,
we honor ourselves. It's only one straw, saved 8 billion of people. Things are not always what they seem. What animals been doing, what human had done. We are living on this planet as if we had another one to go. The earth has music for those who listen. Life is beautiful, but the problem is the people. So please, save the earth. Earth has always been a generous mother. She has always provided us with food, shelter, and happiness. Let us return her favor by preserving and protecting her. So, together, let's save our Earth. 3. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq Hamdan dan saya akan menerangkan tentang pencemaran. Seperti mana tak, pencemaran merupakan satu benda yang negatif kerana dia memberikan kesan yang negatif seperti penyakit kronik. Antara penyakit kronik yang dia berikan adalah seperti asma, kanser dan TB. Selain itu, ia juga menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik dan flora dan fauna. Oleh itu, kita perlulah bersama dalam mengatasi masalah ini dan untuk selamatkan dunia kita. Sekian, terima kasih. Hello, my name is Muhammad Azri bin Daris, and I have a message. Do you know that our planet is currently being destroyed, being polluted, and the worst part, we are the ones doing it. This is our river now. Back then, it used to be a beautiful mangrove river, but now it is being destroyed. It is being polluted for the sake of advancing our civilization. This is our land now. It used to be filled with greenery, but now it has been deforested. So please, I urge everyone to help us, to help recover our earth. Stop destroying our planet. Stop polluting our earth. We give back what we have taken. That is the message that I want to tell. Save our earth. Assalamualaikum and hi, my name is Muhammad Fauzi bin Amin. Today I would like to deliver a special message about our home, which is Earth. As you guys know that the only planet that we can live and breathe is Earth. But we make Earth dying, destroy it every day because of human. As you guys know, global warming happened because of us. The rising sea level happened because of us. Then only us can save the earth. Bumi, di mana tempat semua kehidupan tinggal bersama, dipenuhi pokok yang penuh dengan kehijauan, laut biru yang sangat luas, sungai yang mengalir dengan tenang, hewan yang hidup dengan norma masing-masing,
serta manusia-manusia yang memulakan peradabannya di bumi yang nyata ini. Gumpalan putih berkumpul di langit, berterbangan di angkasa, membentuk barisan. Awan begitu murni sejauh mata memandang, bergerak halus bercampur dengan birunya langit, memberikan corak keindahan imajinasi terbang melayang. Keindahan yang bukan buatan, tapi murni dari ciptaan Tuhan. Ingin rasanya duduk berada di atas awan, melihat alam dunia yang panah, penuh dengan kemunafikan. Memandang jauh sang awan, hati terasa tenang dan tentram. Ada bukti keindahan dalam kehidupan, bahwa Tuhan itu ada dan selalu berikan ketenangan. Lihatlah, ini bumi kita. Di mana tempat semua kehidupan. Dipenuhi sampah buatan manusia. Akibat tamaknya manusia. Sedarkah kita semua akan kerosakan ini? Bumi kita sedang dirosakkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Bangkitlah, nasib bumi di tangan kita semua. Bersama, lindungi bumi kita. Protect our earth. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Fitri bin Nurbik ingin menggesa kepada seluruh warga agar sentiasa mengamalkan kebersihan alam sekitar. Ini adalah usaha dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar hingga ke generasi yang akan datang. Together we protect our earth. Our earth is special. There is only one.
It gives us water, soil, and sun. People and animals share the land. Let us all lend a helping hand. Together, we protect our earth. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Jidi bin Benjamin ingin menegaskan kepada orang ramai supaya sentiasa menjaga dan memelihara alam sekitar. Karena menjaga dan memelihara adalah tanggung jawab bersama. Together, we protect our earth. Setiap tahun pada tanggal 22 April, kita diperingatkan sebagai Hari Bumi. Namun, ia bukannya hanya sekadar ucapan. Ia adalah momentum kita untuk lebih mencintai alam. Together, we protect our earth. Everybody wants to change the world, but nobody is ready to change themselves for the world. Perhaps it is time for us to reflect on ourselves and ask, what have I done for the Mother Nature? If everyone contributed indirectly, the planet will be the beautiful place to live it. Less resources, less destruction, and better environment. So, let's together we protect our earth. Alam sekitar merupakan satu pemberian yang besar kepada kita. Ia juga merupakan satu anugerah. Ianya berjaya dikekalkan dan dijaga sejak dahulu lagi. Namun, pada masa sekarang, kita dapat melihat perubahannya. Ianya semakin terancam. Oleh itu, saya berharap agar kita semua bekerjasama dalam mengekalkan kelestarian. Akhir kata dari saya, we protect our earth. Hi, my name is Muhammad Fatal Minuddin bin Matnor. As we can see today, our earth condition is getting worse. This is because of the selfish attitude from some people. We as a citizen of the earth should work together to solve this problem. So, together, we protect our earth. Assalamualaikum. Hi, my name is Muhammad Shafiq. Nowadays, we can see that human impacts on the environment in many ways, such as deforestation and pollution. But we know that Earth is a place for us to live, so take care of it. That's from me. Together, we protect our Earth. Hi, I am Nazatul Shafina. Simple thing we can do to protect our Earth is we need to shop wisely. We should reduce the use of plastic and carry reusable shopping bags. So, together we protect our Earth. Salam sejahtera, nama saya Makal Ben Lazarus. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud di permukaan bumi secara semula jadi dan saling melengkapi. Akibat kemusnahan alam sekitar, ia telah memberi impak yang buruk kepada bumi dan kesihatan manusia. Oleh itu, together we protect our earth.